काली निष्पत्ति आज एक्शन दीदी गले धाम शब्द हटिला। दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द हटाइले बेंगल सरकार। काली मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी घोषणा पर आज विधिवत भाव में लेखा जाइथिबा धाम शब्द को खोली दिया जाइछि। मंदिर में निर्मित फाटक रे लेखा जाइथिबा फलक काढ़ी दिया जाइछि। जगन्नाथ धाम बदल में लेखा जाइछि जगन्नाथ सांस्कृतिक केन्द्र। एभली पदक्षेप को नहीं जगन्नाथ प्रेमी खुशी प्रकाश करिसेंति। सेबडे पश्चिमबंग में शुभेन्दु सरकार निष्पत्ति को समस्ते स्वागत करिसेंति। एने दीघारू अधिक सूचना देउछंती हमर प्रतिनिधि अजित दास। बर्तमान देखु मो सजीव को चित्र देखा कहि देखु बर्तमान धाम शब्द बर्तमान खोल जाऊँ कारण विवाद जो धाम लेखा जाइतिला बर्तमान समय बर्तमान खोला जाऊँ धाम जगन्नाथ मंदिर धाम खोला जाए। ये चित्र हूँ दीघा जगन्नाथ मंदिर देखो मो सजीव को चित्र देखा कहि कि भाव में धाम जो अच्छी से पुणी खोला जाऊँ बर्तमान सीढ़ी साहाଯ୍य खोला जाऊँ। बर्तमान तांकर जो विधायक रामनगर विधायक बर्तमान घटनास्थल उपस्थित अच्छा जो अच्छा मंदिर मुख्य सी उपस्थित अच्छा देखो कि भाव में धाम स्क्रू ड्राइवर साहाଯ୍य बर्तमान धाम खोला जाऊँगी। देखो सजीव को चित्र देखा कहि चेष्टा करुच्ची प्रतिक्रिया नापी चेष्टा कर प्रतिक्रिया नापी। सर कि बोलबें सर आज के बर्तमान धाम खोला एत मानुष ओडिशा থেকে ওরা ধাম নিয়ে দুঃখিত ছিল তো ফাইনালি ধামটা সরে যাচ্ছে। আজ থেকে মন্দির জগন্নাথ মন্দির হিসাবে জানা যাবে। তো আমরা এটাই আশা করি কি এখন ওড়িশার মানুষ ওরা খুশি আর সবাইকে আমরা ইনভাইট করি কি যারা আশেপাশে দীঘার পাশে রয়েছেন আসুন ভগবানকে দর্শন করুন। জয় জগন্নাথ। आपण शुणुल जो दीघा जगन्नाथ मंदिर जो मुख्य परिचालक सी कहते जे बर्तमान दीघा जगन्नाथ मंदिर लेखा हम एवं धाम उठीगला ओडिया लोक को धाम रही ओडिया लोक को से जो वाद विवाद चलता से वाद विवाद रही जहाँ से सूचना देती धाम बर्तमान सुधा उठा जो कम चली मो सजी को चित्र देखा कहि से बर्तमान से धाम बर्तमान कम चलती बर्तमान जगन्नाथ मंदिर बर्तमान लेखा जा आम जो विधायक अच्छा आम चेष्टा करवा विधायक पाखु प्रतिक्रिया नापी कि आम सीधा सड़क कथा चेष्टा करूँ कारण से बर्तमान उपस्थित एटार अच्छा धाम देखते कि भाव में बर्तमान खोला चली ये हूँ सरासरी चित्र जगन्नाथ धाम बर्तमान उठब और जगन्नाथ मंदिर बर्तमान रही बहुत खुशी व्यक्त कर लोक मैंने जगन्नाथ धाम जो उठब से बर्तमान जो लोक मैंने अच्छा आम जन भाई सहित कथा केते खुशी अच्छा। हाँ बढ़िया बहुत खुशी हाँ धाम उठीगला मंदिर मंदिर रही धाम चारि धाम गोटे धाम हूँ पुरी बांगलाय मंदिर मंदिर থাকবে धाम থাকবে না धाम কোথায় হয় धाम কটা धाम হয় धाम থাকবে না আনন্দ লাগছে এটা খুব আনন্দ লাগছে। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন কিছু বলেন নেই দাদা বলেছে যেটা সেটাই ঠিক শুভেন্দু অধিকারী যেটা বলেছে সেটাই ঠিক আমাদের কার্তিক মহকুমার মধ্যে যে ছেলে হ্যাঁ শুভেন্দু দা যেটা বলেছে সেটাই ঠিক धाम থাকবে না মন্দির হবে। देखो से पश्चिमबंग पर्यटक कहते बर्तमान धाम उठा नहीं से बहुत खुशी अच्छा देखो स्क्रू ड्राइवर साहाय्य सीढ़ी साहाय्य से धामटा उठा जाऊँगी मंदिर लेखा जीव जहाँ आमको स्थानीय लोक एवं इस्कन जो मुख्य से सूचना देती आम सहित स्थानीय विधायक सीधा सड़क कथा सर कि बोलबें कत खुशी आছেন मंदिर छिल धाम मंदिर एक विवाद लेके उड़ीसा पश्चिमबंग एवं कालके मुख्यमंत्री আছে উনি सीधा বলেছেন যে এখানে ধাম লেখা উঠে যাবে। এখানে আনন্দিত দুঃখিত হওয়ার কোনো বিষয় নেই তবে একথা ঠিক যে ভুল শব্দবন্ধ যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ধাম তো মহান মানুষদের জন্মস্থান বা লীলাক্ষেত্রকে সামনে রেখেই হয় যেমন পুরী ধাম দ্বারকা ধাম তেমনি ভাবে দীঘা কোনো অংশেই ধাম হতে পারে না। তাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা তার পরম্পরাকে সামনে রেখেই তাকে মান্যতা দিয়েই প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ধাম হবে না। অফিসিয়ালি যে বিষয়টি আছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার সেটা বাইরেরটা হবে এবং যেখানে বিগ্রহ আছে সেটা শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির হিসেবে থাকবে। ধাম কথাটা যুক্তিযুক্ত ভাবেই এখান থেকে উঠে যাবে।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ରାମନଗର ବିଧାୟକ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାମ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା କାମ ହଉଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାମ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଯାଉଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଲେଖାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ଓଟିଭି। Birla Global University, a hub of excellence in education, admissions open for UG and PG programs. Apply now.